Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Resulubi. Saudara, kami ada di Pangkal Pinang, baru mendarat ya. Di Pangkal Pinang ini sama dengan Bangka Belitung ya. Saudara, sebelum kemari saya di Jakarta lihat sebuah video. Luar biasa sekali ya. Jadi ini video ini adalah balasan ya, atau ucapan-ucapan dari kedutaan atau duta Palestina. Jadi ucapan ini ditujukan untuk Gilbert ya. Jadi ini jawaban untuk Pak Gilbert setelah Pak Gilbert membuat videonya yang memprotes Jokowi mengutuk Israel. Kita saksikan nih videonya. Merdeka, saya sedang di Kedutaan Palestina bersama dengan Yang Mulia Duta Besar Palestina. Dan hari ini kita mau bertanya tentang situasi Palestina. Karena banyak orang pikir, oh situasi Palestina ini situasi agama. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan, the situation in Palestine is not about religion. Untuk itu kita mau tanya langsung kepada Duta Besar yang terhormat kita. So, His Excellency, so some people think that the problem in Palestine is fighting about religion. So, what is actually happened now? Thank you very much, my brother, for raising this question. Our cause is from the beginning, it's political cause and political issue. It's not religious. Israelis, they are trying to deal in this way and to create this atmosphere. But Palestine, it's politically. And as you know that it's occupied by the Israelis since 1948. And we are fighting to be free. We are fighting to be independent. Yeah. As everybody living in this world. All Palestinians are fighting together. Yeah. It's not as they are mentioning that this is this group and that group. It's not true. It's not true. Palestine should be free. Palestine should be independent. And we are having the right to do like that. But Israelis are changing the atmosphere. And they need to create very bad conflict, like religious conflict, which cannot be accepted by our side. Palestinians as well as Christians in Palestine, they are one family. They are living side by side together. Even we respect the messages from God. If it's Jew, if it's Christian or Muslims, Palestine is the Holy Land. It's the land for peace. Yeah. It's not the land for killing or fighting, but Israelis' ideology and Israelis in their strategy by support, unfortunately, and I'm sorry to say that, United States and some European countries, they create this conflict. And that's why the current situation is very serious and very dangerous on the ground, especially on Gaza. Even now in West Bank, daily they are attacking several cities, in Nablus city, in Ramallah city, in Hebron, in Tulkarm city, in Jenin. Wow. This is their, what they believe, Israelis. They need to make that part warm, to use their weapons against human and civilians people. Hopefully, with my message to all international community, this aggression can be stopped. This aggression can be taken in consideration by international community to work hand by hand, voice to ask Israelis to stop killing and withdrawal from our land to reach for two-state solution side by side. So you need only peace, living in your own place, and two-state solution. So Israel and Palestine can live together. We accept it.
And our great leader Yasser Arafat in 1993 accepted that after Oslo occurred. And we are working for that. Who make Oslo occur failed? Israel's activities. Our hand and our President Mahmoud Abbas till now is ready to reach for peace. All Palestinians is ready to reach for peace. But Israel's extreme leaders, settlers, they don't want. They need the land. They need to kill all Palestinians. This is the conflict. This is the reality. Everybody should know all over the world. This is their mentality. Israelis, they are working for that. They need to make Israelis large countries, as they believe, which cannot be. Palestinians on the ground, they are strong, they will remain, and they will continue struggling till they will reach for the freedom. Thank you. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas dijelaskan dua hal penting ini. Yang pertama, Palestina hanya mau damai, supaya gencatan senjata terjadi, Israel keluar dari wilayahnya. Yang kedua, mereka mau tinggal dengan aman di wilayahnya. Yang ketiga, mereka ingin bahwa ada penyelesaian dua negara yang dapat hidup berdampingan dengan damai. Jadi saudaraku, itulah yang harus kita doakan. Satu, damai. Yang kedua, bahwa peperangan ini berakhir, masing-masing dapat tinggal dengan damai, dan solusi dua negara. Israel tidak boleh menghabisi Palestina. Palestina juga tidak boleh menghabisi Israel, karena dua negara ini dua negara yang diberkati seperti yang disampaikan. This is. Saudara Bapak sekalian, jadi ini pelayanan kami. Ya, itu tidak logika, bagiku logika. Jangan paksa aku masuk logikamu, karena aku punya logika Kristus, aku punya pikiran Kristus. Kalian tidak percaya, aku tetap percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menolongku. Berikan sorak-sorak. Logika, saya bilang Tuhan itu logika. Kaget dia. Kolonel, tanya anak saya. Jadi logika Tuhan, logika. Saya saudara, waktu Roni Sompi menjadi Kapolda di Bali, saya khotbah di Polda. Selesai khotbah, ya mungkin yang Manado tahu Roni Sompi ya. Setelah khotbah, saudara ini dipublikasikan, jadi saya ngomongin nggak mungkin bohong. Saudara, setelah saya masuk ke kamar hotel, datang seorang wadir krimsus. Dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya ini kan polisi. Terus kenapa? Memang saya tahu Bapak polisi. Ya Pak, saya mau tukar pikiran sama Bapak. Kenapa saya hadapnya ke sini? Supaya saudara suaranya nggak ini ya. Ya. Kenapa? Katanya mau tukar pikiran. Maaf Pak, tolong Pak. Jangan tukar pikiran Bapak ke pikiran saya. Tolong Pak, pikiran ini udah mantap Pak, udah bagus Pak. Jangan tukar-tukar. Dia heran, dia ketawa. Wih, saya belum pernah dengar jawaban seperti ini Pak. Saudara tahu, banyak gara-gara tukar pikiran dia cerai. Dia tukar pikiran. Tapi suami gua begini. Cerai aja lu. Oh iya cerai. Kan begitu kira-kira. Gara-gara tukar pikiran kan? Saya bilang, saya tidak mau tukar pikiran dengan Bapak. Ini berlian, jangan tukar ke yang lain. Ini sudah bagus. Terus gimana dong ngomongnya Pak Pendeta? Minta pendapat, minta petunjuk, minta arahan. Itu pejabat saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau kita semua ini tidak tertinggal. Ketika Tuhan datang, kita semua terangkat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hanya itu sebenarnya maksud hati saya, sehingga saya begitu panjang lebar bicara. Tapi kalau kumpulkan semua, yang sederhananya adalah kerinduan saya ketika Tuhan datang, kita semua terangkat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mau bahas satu. Oh ya. Sama aja. Bagi. Nah, Bapak ini bagi ini.
Ada yang bagi nasi. Tetap di tempatnya aja ya, di tempatnya aja ya. Nanti yang anak-anak nanti aja, yang dewasa semua dulu. Ya. Saya yakin anak Tuhan pasti tertib ya. Ya. Loh, air. Ya, banyak. Air pasti banyak karena airnya 90. Air dua ya. Ya, anak-anak belakangan. Anak-anak nggak usah dikasih, anak-anak nggak usah dikasih ya. Dapat kali, Bu. Hah? Iya, nanti maksudnya. Oh ya. Oh, dapat. Kasih semua. Kasih semua anak-anak ya. Maksud saya tadi ya, kalau memang yakin jangan pergi dulu. Iya, ini makanya ini sisain. Yo. Jangan pergi dulu ya. Ntar anak-anak nanti, Bu. Ya. Foto, Bro. Car. Udah foto. Oh ya. Sini jangan jalan dulu ya. Sudah 5 tahun kami buat pelayanan ini, kurang lebih sudah hampir 1.000 orang yang percaya Yesus lewat pelayanan ini. Dan setelah percaya mereka dapat mujizat, dapat kerjaan, datang lagi yang baru, terus kita layani lagi. Mereka percaya Yesus lagi, dapat mujizat, datang lagi yang baru, dan begitu. Jadi selama 5 tahun kurang lebih hampir 1.000 ya yang sudah percaya Tuhan. Nah, saudara, sambil jalan coba saya ke sini ya. Nah, ini kami sudah di bandara ini ya. Nah, ini ya. Ini Pangkal Pinang ya, ini Bangka, Perumahan Bataya Bangka. Oke, kita langsung ke